Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, dal versetto 1 al versetto 9. do versículo 1 ao versículo 9. Ci siamo? Perciò, fratelli miei cari, i desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Esorto Evodia ed esorto ugualmente a Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nel Vangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni di opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini e il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Amen. Preghiamo. Oramos. Padre Santo, nel nome di Gesù, adesso noi faremo la nostra meditazione. Io ti prego, Signore, che la tua grazia sia sulla nostra vita, che questa parola, Signore, che hai messo nel cuore, che sia una parola che si faccia uso, Signore, per i miei fratelli e sorelle. Che questa parola ci aiuti a capire la vita, che questa parola ci aiuti a guardare avanti, che questa parola, Signore, veramente ci faccia crescere la fede nel cuore, Signore. Così noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Fratelli miei, la vita è una cosa che passa veloce. Irmãos meus, a vida é uma coisa que passa veloz. Come abbiamo sentito già stasera, Como já escutamos esta noite, noi dobbiamo imparare a contare i nostri giorni. nós devemos aprender a contar os nossos dias. E quando io penso su questa cosa, E quando eu penso sobre isso, la domanda che mi viene al cuore è questa: a pergunta que me vem no coração é essa: quanto tempo ho ancora di vita? quanto tempo eu ainda tenho de vida? E decorrente di questa domanda gli faccio un'altra: Em decorrência dessa pergunta, eu faço outra. cosa posso fare con questo tempo che ce li ho ancora? O que eu posso fazer com o tempo que eu ainda tenho? Perché la vita passa veloce. Porque a vida passa rápido. Tutto ciò che abbiamo come scopo nella nostra vita passa veloce. Tudo aquilo que temos como objetivo na nossa vida passa rápido. All'improvviso A improviso, noi lasciamo di essere giovani nós deixamos de ser jovem per essere adulti. para ser adultos. Chi è che non voleva restare nella casa della mamma? Quem é que não gostaria de ficar na casa da mãe? È vero o no? É verdade ou não? È vero o no? Chi è che non piace restare lì sicuri con i genitori? Quem é que não gosta de ficar ali seguro com os pais? Ma la vita è così, la vita ci spinge verso ad andare avanti. Mas a vida é assim, a vida te empurra no mundo para que você vá avante. E allora pensiamo così: cosa possiamo fare con questi pochi giorni che abbiamo sulla terra? Então pensamos assim, o que podemos fazer com esses poucos dias que temos na terra? Io vi do qualche esempio Eu dou alguns exemplos di come la vita passa veloce. de como a vida passa veloz. Pensiamo ai calciatori. Pensamos aos jogadores. Ad esempio Ronaldo, Por exemplo, Ronaldo, ad esempio Pelé. por exemplo, Pelé, Non è della mia generazione, não é da minha geração, ma è passato.
mas passou. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, Chi ha conosciuto? Tutti quanti. quem conheceu? Todos. Sta passando, è passato già. Está passando, já passou. Quindi la vita passa veloce, fratelli. Então a vida passa veloz, irmãos. Quando ci rendiamo conto, Quando cai a ficha, noi... È una bella traduzione questa. Quando ci rendiamo conto, quando cai a ficha, la vita è già passata. a vida já passou. E la domanda che rimane, E a pergunta que fica, cosa ho fatto con la mia vita? o que eu fiz com a minha vida? Per cui stasera Por isso, essa noite, io vorrei condividere con voi eu quero condividir com vocês cosa possiamo fare con la brevità della vita. o que podemos fazer com a rapidez da vida. Come possiamo valutare la nostra vita una volta che la vita è breve? Como podemos avaliar a nossa vida uma vez que a vida é breve? L'apostolo Paolo era in prigione a Roma, O apóstolo Paulo era na prisão em Roma, staccato dai fratelli, longe dos irmãos, da solo, sozinho. e mi piace perché a volte il Signore fa così. Eu gosto porque às vezes o Senhor faz assim. Il Signore ci mette in certe situazioni O Senhor nos coloca em certas situações per farci capire su certe cose. para nos fazer entender certas coisas. Io penso che Paolo, quando è andato in prigione, Eu penso que Paulo, quando foi para a prisão, aveva un proposito, uno scopo di Dio su quella cosa. tinha um propósito, um objetivo de Deus sobre aquilo. E la lettera che scrisse ai Filippesi E a carta que escreveu aos ci Filipenses fa capire questo proposito. nos faz entender esse propósito. Paolo è staccato dai fratelli, Paulo, longe dos irmãos, da solo, sozinho, si mise a pensare sulle cose importanti della vita. começou a pensar nas coisas importantes da vida. E sempre che noi siamo in una situazione E sempre que nós estamos em uma situação di cui cominciamo a pensare sulla brevità della vita, no qual começamos a pensar sobre a brevidade da vida, cominciamo a valutare certe cose nella nostra vita. começamos a avaliar certas coisas na nossa vida. L'apostolo Paolo era in prigione O apóstolo Paulo era em prisão e riceve una offerta dalla chiesa dei Filippesi e recebeu uma oferta da igreja de Filipenses e gli spedisce una lettera a questa chiesa e mandou uma carta a esta igreja ringraziando per quell'offerta agradecendo por aquela oferta e dando qualche consiglio a quella chiesa e dando alguns conselhos para aquela igreja su quello che veramente vale la pena nella vita. sobre aquilo que verdadeiramente vale a pena na vida. Potete capire, sì o no? La parola di Paolo in questo brano A palavra de Paulo nesse texto è fare la chiesa ragionare é fazer a igreja pensar su quello che veramente vale a pena nella esistenza. sobre aquilo que verdadeiramente vale a pena na existência. Perché la chiesa non poteva sprecare la sua vita Porque a igreja não podia desperdiçar a sua vida con cose piccole. com coisas pequenas. E per cui Paolo scrisse questa lettera Por isso que Paulo escreveu esta carta e comincia a parlare sulla brevità delle cose. e começa a falar sobre a brevitude dessas coisas. E lui comincia a dire una cosa importante, E ele começa a dizer uma coisa che è importante. quello che voglio lasciarvi stasera. E é isso que eu quero deixar esta noite. Proverò a lasciare tutto quello che ho messo qua, Vou tentar deixar tudo aquilo que eu escrevi aqui. ma se non riuscirò almeno qualcosa vi lascio stasera. Mas se eu não conseguir, pelo menos alguma coisa eu vos deixo esta noite. Cos'è che Paolo ci insegna in questo brano? O que é que Paulo ensina nesse texto? Sulla brevità della nostra vita. Sobre a brevitude da nossa vida. E la prima cosa che vi lascio stasera, che imparo da questo brano, E a primeira coisa que deixo nesta noite, que eu aprendo nesse texto, quando cominciamo a pensare sulla brevità della vita, quando começamos a pensar sobre a brevitude da vida, dobbiamo ricordare devemos nos recordar di non sprecare la nostra vita de não desperdiçar a nossa vida per le cose piccole. pelas coisas pequenas. Vedi cosa dice Paolo? Veja o que diz Paulo. Esorto a Evodia Exorto a Evódia ed esorto ugualmente a Sintiche e exorto igualmente a Sintique ad avere una sola mente nel Signore. em ter a mesma mente no Senhor. Queste due sorelle Essas duas irmãs erano
lavoratrici nella casa di Dio. trabalhavam na casa de Deus. E Paolo dice che loro hanno aiutato Paolo nella opera di Dio. E Paulo diz que eles ajudaram Paulo na obra de Deus. E non si sa per che motivo loro avevano litigato. E não se sabe por qual motivo elas tinham brigado. E qua Paolo si ricorda di dare consiglio E aqui Paulo se lembra de dar conselhos, dicendo così: dizendo assim: esorto a Evodia exorto a Evódia ed esorto ugualmente a e Sintiche exorto também a Sintique di non sprecare la loro vita de não desperdiçar as suas vidas con cose piccole. com coisas pequenas. Potete capire, fratelli? Pode entender? Erano lavoratrici nella casa di Dio. Elas trabalhavam na casa de Deus. E Paolo dice: hanno lavorato con me nell'opera di Dio. E Paulo diz: elas trabalharam comigo na obra Ma de per Deus. qualche motivo avevano litigato. Mas por algum motivo elas tinham brigado. E Paolo dice: questo è sprecare la E vita. Paulo diz: isso é desperdiçar a vida. Quanti fra di noi siamo così? Quantos entre nós somos assim? Sprechiamo la nostra vita Desperdiçamos a nossa vida per piccoli litigi, por pequenas brigas, per qualcosa che non va bene. por alguma coisa que não está bem. Quante persone smettono di parlare con l'altro Quantas pessoas deixam de falar com outro per una cosa piccola? por uma coisa pequena? Stai sprecando la vita. Está desperdiçando a vida. Potete capire, Pode fratelli? entender, irmãos? Sì o no? Sì o no? Esorto a Evodia e a Sintiche Exorto a Evódia e a Sintique che smettete con questo litigio stupido, que deixam dessa briga estúpida. perché quando noi ci mettiamo a litigare per cose piccole, Porque quando nós começamos a brigar por coisas pequenas, lasciamo da parte le cose centrali e importanti della nostra vita. deixamos de lado as coisas central e importante na nossa E vida. come sempre vi dico, fratelli e sorelle, E como sempre vos digo, irmãos e irmãs, non sono le grandi pietre che ci fanno inciampare, não é as grandes pedras que nos faz tropeçar. sono le piccole sassi che ci fanno scivolare. São as pequenas pedras que te fazem escorregar. Amen o no? Quindi la vita è breve, Então a vida é breve. la vita passa veloce. A vida passa rápido. Paolo sta dicendo: non sprecate la vostra vita Paulo está dizendo: não desperdiçai a vossa vida con cose piccole, com coisas pequenas, con piccoli litigi, com pequenas brigas, con cose che non giovano a nulla. com coisas que não levam a nada. Quindi Paolo sta dicendo: cercate di vivere la vita in modo intenso. Então Paulo está dizendo: procureis viver a vida de modo intenso. Una seconda lezione che imparo da questo brano: Uma segunda lição que eu aprendo nesse brano. quando ci mettiamo a pensare che la vita è breve, Quando começamos a pensar que a vida é breve, dobbiamo imparare una cosa: devemos aprender uma coisa. la vita è una cosa per essere imparata. A vida é uma coisa para se aprender. Sia disponibile Seja disponível per imparare a vivere. para aprender a viver. Amen. Amém? Fratelli e sorelle, nessuno nella vita è nato pronto. Irmãos e irmãs, ninguém na vida nasceu pronto. Perciò che c'è la nascita e la crescita. Por isso que tem o nascimento e o crescimento. Perché noi dobbiamo imparare le fasi della vita. Porque nós temos que aprender a fase da vida. La vita è qualcosa da imparare. A vida é algo da aprender. Paolo scrive al suo compagno Paulo escreveu aos seus companheiros e ha detto al suo compagno così: aiuta Evodia e a Sintiche. e disse aos seus companheiros assim: ajuda a Evódia e a Sintique. Perché loro avevano litigato, queste due sorelle. Porque elas tinham brigado, essas duas E irmãs. Paolo gli dà un consiglio dicendo, E Paulo dá conselho dizendo, parlando con il suo compagno, falando com o seu companheiro, lui ha detto così: aiuta loro. ele diz assim: ajuda elas. Loro non hanno capito la brevità della vita. Elas não entenderam a brevitude da vida. Non hanno imparato ancora a perdonare. Não aprenderam ainda a perdoar. Si sono litigate per cose piccole. Brigaram por coisas pequenas. Ma aiuta loro Mas ajuda elas a imparare a vivere. a aprender a viver. Potete capire, sì o no? Pode entender? A volte le persone pensano che sanno già vivere. Às vezes as pessoas pensam que sabem já viver. È come adolescente, no? É como adolescente, não? Chi conosce bene adolescente? Quem conhece bem os adolescentes? O adolescente lui sa tutto. O adolescente sabe tudo. È vero o no? Il papà parla una cosa,
O pai fala uma coisa, No, io già so questa cosa. eu já sei essa coisa. Tu dici, ma non ho neanche vissuto questa esperienza. Mas tu diz, mas tu nem viveu essa experiência. Ma dici, io so tutto. Mas eu sei tudo. Ma questa è la fase della vita. Mas isso é a fase da vida. Noi che andiamo avanti, Nós que vamos para frente, troviamo un anziano encontramos o ancião che ha già provato certe esperienze nella vita. que já experimentou certas experiências na vida. Quando ci vedi davanti a un problema, Quando se encontra diante de um problema, quando ci vede davanti a un problema, quando nos vê diante de um problema, ci dà qualche parola di consiglio. nos dá algumas palavras de conselho. E quella parola è importante per la nostra E vita. aquela palavra é importante para a nossa vida. Perché che è importante per la nostra Por vita? que é importante para a Perché nossa vida? quell'anziano ha già vissuto certe esperienze Porque aquele ancião já viveu certa e experiência ci aiuta a imparare a vivere. e nos ajuda a aprender a viver. Amen, fratelli? Amen o no? La maggior parte di noi siamo genitori, A maior parte de nós somos pais, ma noi siamo stati anche figli. mas nós também fomos filhos. E come figli come eravamo noi? E como filhos, como éramos, Pensavamo di capire tutto della vita, pensávamos de entender tudo da vida, fino al momento che siamo diventati genitori. até o momento que viramos pais. Potete capire quello che intendo dire? Pode entender aquilo que eu quero dizer? La vita è breve, A vida é breve. quindi dobbiamo imparare a vivere meglio questo tempo sulla terra. Então devemos aprender a viver melhor esse tempo na Dio terra. ci mette delle persone accanto Deus nos coloca de pessoas ao nosso lado per insegnarci a vivere meglio. para nos ensinar a viver melhor. Questo compagno di Paolo, Esse companheiro de Paulo, chissà, alcuni dicono che era uno chiamato Epafrodito, alguns dizem que era um chamado Apofrodito. e lui, Paolo ha detto, mettiti accanto a queste due sorelle E Paulo disse, te coloca do lado dessas duas irmãs e insegnale a vivere meglio. e ensina-as a viver melhor. Potete capire, sì o no? Quindi quando ci mettiamo a pensare sulla brevità della vita, Então, quando nos colocamos a pensar sobre a brevitude da vida, dobbiamo pensare che la vita passa veloce temos que pensar que a vida passa e veloz. dobbiamo imparare il meglio possibile. E temos que aprender o melhor possível. Amen, fratelli? Amém. Amen o no amen? Amém. Siete con me oggi? Un'altra cosa che voglio lasciarvi stasera, Outra coisa que eu quero deixar esta noite, che io imparo in questo brano, que eu aprendo nesse texto, quando ci pensiamo sulla brevità della vita, quando pensamos sobre a brevitude da vida, dobbiamo fare un sforzo devemos fazer um esforço per celebrare la vita. para celebrar a vida. Fratelli, la vita non è soltanto tristezza. Irmãos, a vida não é apenas tristeza. A volte noi abbiamo quello viso della vita, che la vita è soltanto buio. Às vezes nós temos aquela visão da vida que a vida é apenas uma escuridão. E Paolo dice al versetto 4, E Paulo diz no versículo 4, rallegratevi di continuo nel Signore. regozijai-vos sempre no Senhor. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Questa parola rallegratevi Esta palavra, alegrai-vos, non è una parola, un consiglio, não é uma palavra, um conselho, non è una opzione. não é uma opção. Paolo è imperativo, Paulo é imperativo, sta dando una ordine. está dando uma ordem. Rallegratevi, Alegrai-vos, è un comandamento. é um mandamento. Ci sono persone che piacciono la depressione. Tem pessoas que gostam da depressão. Ci sono persone che piacciono stare giù morale. Tem pessoas que gostam de estar com a moral baixa. Ci sono persone che trovano piacere in legare le proprie ferite, Tem pessoas que encontram prazer em leccare le proprie ferite. lamber a própria ferida. Si lamenta Se lamenta e sempre si lamentando. e sempre se E la lamentando. vita è sempre dura. E a vida é sempre E la dura. vita è sempre un peso. E a vida é sempre um peso. E Paolo sta dicendo, E Paulo está dizendo, faccia pure te un sforzo faz tu também um esforço per rallegrare il tuo proprio cuore. para alegrar o teu próprio coração. Perciò che lui sta dicendo, rallegratevi nel Signore. Por isso que ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Vi ripeto ancora, rallegratevi. Vos repito
De novo, alegrai-vos. Ossia, fratelli, la vita è breve. Ou seja, irmãos, a vida é breve. In questo poco tempo di vita che hai, E nesse pouco tempo de vida que tens, cerca di rallegrare il tuo cuore. procura de alegrar o teu coração. Amen, fratelli? Sì o no? Quante persone, pastore, ma io devo essere allegro, ma non ho soldi. Quantas pessoas, pastor, eu tenho que ser alegre, mas eu não tenho dinheiro. Ma c'è una malattia nella mia famiglia. Mas tem uma doença na minha família. C'è un problema a casa. Tem um problema lá em casa. Non ho lavoro. Não tenho trabalho. E Dio sta dicendo, E Deus está dizendo, la vita è breve, a vida é breve, passa veloce. passa rápido. E l'ordine di Dio per te è E a questa. ordem de Deus para você é essa: Rallegratevi nel Signore. alegrai-vos no Senhor. Amen, fratelli? Amém. Amen. La rallegrare non nelle cose, Alegrar-se não nas coisas, nel Signore. no Senhor. Amen. Amém. Questa è la brevità della vita. Essa é a brevitude da vida. Io faccio una domanda stasera Eu faço uma pergunta esta noite. e magari questa domanda colpirà veramente il tuo cuore. Talvez essa pergunta atingirá verdadeiramente o teu coração. Se oggi tu sapessi Se hoje tu soubesse che tu hai una settimana di vita, que tu tens uma semana de vida, cosa faresti? o que você faria? Pensa un attimo. Pensa um pouquinho. Per qualche motivo una settimana. Por algum motivo, uma semana. Niente in più. Nada mais. Soltanto una settimana Apenas uma semana sulla terra. sobre a terra. Cosa faresti? O que você faria? Pastore, mi ammassavo prima. Pastor, eu me matava antes. No, non è questo. Não é isso. Di solito, Normalmente, quando una persona sa che sta per morire, quando uma pessoa sabe que está para morrer, cerca di ogni modo vivere. procura de qualquer modo viver. È vero o no? È vero o no? Cerca di ogni modo, Procura de todos os modos. se è una malattia, cerca un farmaco adatto. Se é uma doença, procura um remédio que é para aquilo ali. Se c'è qualcosa che non va, cerca di soluzionare. Se tem alguma coisa que não está certo, procura resolver. Perché non vuole accettare quella idea di morire presto. Porque não quer aceitar aquela ideia de morrer rápido. E questo fa parte della nostra vita. Isso faz parte da nossa vida. Ma l'Apostolo Paolo ci fa capire questa cosa. Mas o apóstolo Paulo nos faz entender essas coisas. Che tu e io dobbiamo sforzarci Que eu e você temos que nos esforçar per rallegrare il nostro cuore. para alegrar o nosso coração. A volte siamo tutti negativi. Às vezes somos todos negativos. È vero o no? É verdade ou não? Sì o no? Sim ou não? Questa roba qua non andrà avanti. Isso aqui não vai para frente. Anche quello non andrà avanti. Aquilo ali também não vai para frente. Parla un'altra cosa, già conosciuto, non andrà avanti. Fala outra coisa, ih, já conheci, não vai para frente. Avete conosciuto persone così? Já conheceram pessoas assim? Magari tu dici, pastore, io sono così. Talvez tu diz, pastor, eu sou assim. Dio sta dicendo per la sua parola, Deus está dizendo na sua palavra, allegria è un comandamento per te. a alegria é um mandamento para você. Chi c'è Dio ha speranza nel cuore. Quem tem Deus tem esperança no coração. Amen, fratelli. Amém? Chi ha Dio come Dio è, ha speranza nel cuore. Quem tem Deus como Deus é, tem esperança no coração. Perciò che Paolo sta dicendo, davanti alla brevità della tua vita, Por isso que Paulo está dizendo, diante da brevitude da vida, cerca di rallegrarti il massimo possibile. procura alegrar-te o máximo possível. E quando tu te ne andrai da questa vita, E quando tu for dessa vida, rimarrà soltanto le buoni ricordi di te. ficará apenas as boas recordações de você. Amen, fratelli. Amém? Chi ha capito dice gloria a Dio. Quem entendeu, diz glória a Deus. Amen. Un altro principio che voglio lasciarvi, portate pazienza. Um outro princípio que eu quero deixar, tenho paciência. Cerchi di amministrare con speranza Procure administrar com esperança le difficoltà della vita. as dificuldades da vida. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. La vostra mansuetudine sia nota da tutti gli uomini, il Signore è vicino. Da vossa mansidão seja notório de todos os homens.
O Senhor nos é próximo. Il Signore è vicino. O Senhor é próximo. A volte noi pensiamo che questa frase, il Signore è vicino, Às vezes nós pensamos que essa frase, o Senhor é próximo, pensiamo come che la venuta di Gesù, pensamos que a vinda de Jesus, ossia il Signore è vicino, ou seja, o Senhor é próximo, ossia il Signore torna presto. ou seja, o Senhor torna rápido. Ma non è questo che sta dicendo Paolo. Mas não é isso que está dizendo Paulo. Quando Paolo dice il Signore è vicino, Quando Paulo diz o Senhor é próximo, lui sta dicendo che il Signore sta accanto. ele está dizendo que o Senhor está do lado. Potete capire, sì o no? Pode entender, sim ou não? Lui sta dicendo non agitarti per nulla, Ele está dizendo, não vos incomodai por nada, perché il Signore è con te. porque o Senhor é contigo. Dio è accanto. Deus está do teu lado. Amen, fratelli. Amém? Non importa se c'è la tempesta. Não importa se tenha tempestade. Quello che importa è che Gesù è nella barca. Aquilo que importa é que Jesus é no barco. Potete capire la idea, sì o no? Pode entender a ideia, sim ou não? Sì o no, carissimi? Sim ou não? Non importa se c'è la prova. Não importa se tem a prova. Il Signore è con noi. O Senhor é com nós. Lui vive con noi. Ele vive conosco. Lui è in mezzo a noi. Ele é no nosso meio. Quello che Paolo sta dicendo. Aquilo que Paulo está dizendo. In mezzo alle difficoltà della vita. No meio das dificuldades da E vida. pensando che la tua vita è breve. E pensando que a tua vida é breve. Che fra poco tu non ci sei più qua in questa terra. Que daqui a pouco tu não estarás mais aqui nessa terra. Non agitarti per nulla. Não inquietai-vos por nada, Perché il Signore è vicino. porque o Senhor está do lado. Guarda a persona accanto a te e dice il Signore è vicino a te. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, o Senhor é do seu lado. Alleluia. Un altro principio che vi lascio stasera. Outro princípio que eu vos deixo esta noite, Per pensare sulla brevità della tua vita. para pensar sobre a brevitude da sua vida. Davanti alla brevità della vita. Diante da brevitude da vida, Usate sempre la via di uscita della preghiera. use sempre o escape de uma saída que é a oração. Amen. Paolo sta dicendo così. Paulo está dizendo assim, Versetto 6. Non siate in ansia não estejais inquietos per cosa alcuna, por coisa alguma, ma in ogni cosa le vostre richieste non siano rese note a Dio. mas em cada coisa a vossa riqueza, Vostra richiesta a sua petição, sia nota a Dio sejam tudo conhecidas diante de Deus, mediante la preghiera. pela oração. Questa è una cosa semplice. Isso é uma coisa simples. Paolo non sta dicendo che nella vita Paulo não está dizendo que na vida non ci sarà ansietà. não seria ansiedade. Lui sta dicendo che la ansietà Ele está dizendo que a ansiedade deve essere messa ai piedi di Cristo. tem que ser colocada aos pés de Cristo. Amen. L'apostolo ha detto così, gettando su di lui O apóstolo disse assim, jogando sobre ele tutta la vostra ansietà, toda a vossa ansiedade, perché Dio si prende cura di voi. porque Deus cuida de nós. Amen, fratelli. Tu non sei nel mondo per caso. Tu não estás no mundo por acaso. Tu non sei gettato nel mondo. Tu não foi jogado no mundo. Paolo sta dicendo, Paulo está dizendo, se c'è qualcosa che rende il tuo cuore inquieto, se tem alguma coisa que deixa o teu coração inquieto, se c'è qualche notizia che fa agitare il tuo cuore, se tem alguma notícia que faz agitar o teu coração, va subito a preghiera vai imediatamente em oração e versa ai piedi di Gesù. e joga aos pés de Jesus. Amen, fratelli. Quante volte noi siamo agitati, Quantas vezes nós somos agitados, paurosi, com medo, in ansia em ânsia, e cerchiamo in ogni modo, e procuramos de todos os modos, tranne il modo giusto, menos o modo justo, che è la preghiera. que é a oração. Il Paolo dice così, mediante la preghiera Paulo diz assim, diante da oração, fate conosciute da Dio le vostre richieste. faça conhecimento de Deus as vossas petições. Parlate con Dio quello che rende il tuo cuore agitato. Fala com Deus aquilo que deixa o teu coração agitado. Allora noi parliamo con il vicino, Mas nós falamos com um vizinho, magari parliamo con una persona che neanche conosce a Dio talvez falamos com uma pessoa que nem mesmo conhece Deus, e la nostra vita si diventa ancora peggio. e a nossa vida fica ainda pior.
E Paulo está dicendo, sai come la tua vita sarà meglio? E Paulo está dizendo, sabe como a tua vida será melhor? Davanti alla brevità della vita, Diante da brevitude da vida, Dio ha lasciato la preghiera Deus deixou a oração come una via di uscita per te. como um escape, uma Amém. saída para você. Amen. La preghiera è una via di uscita. A pregueira é uma saída, È dove noi possiamo scaricare tutta la nostra ansia. aonde nós podemos descarregar toda a nossa ansiedade. E come è bello quando preghiamo, E como é bonito quando oramos, scarichiamo su Cristo la nostra ansietà, jogamos sobre Cristo a nossa ansiedade. e quando ci alziamo dalla preghiera E quando nos levantamos da oração, siamo leggeri e levi. Amen. somos leves, Amen. Siamo Amém. tranquilli, somos siamo in tranquilos, pace, somos em paz. perché la pace di Dio sovrabbonda la comprensione umana. Porque a paz de Deus sobreabunda a compreensão humana. Amen, fratelli. E un altro principio, e qua io concludo. Outro princípio, e aqui eu encerro. Davanti alla brevità della nostra vita, Diante da brevitude da nossa vida, cerchi di prendere procure buscar il meglio o melhor della esistenza. da existência. Vedi cosa dice l'Apostolo Paolo? Veja o que diz o apóstolo Paulo. Per il resto, fratelli, versetto 8, Quanto ao mais, irmãos, tutte le cose che sono veraci, tudo que é verdadeiro, tutto quello che è onorevoli, tudo que é honesto, tutto quello che è giusto, tudo que é justo, tutte quelle cose che sono pure, tudo que é puro, tutto quello che sono amabili, tudo que é amável, di buona fama, tudo que é de boa fama, sia questo che occupa il vostro pensiero. seja isso que ocupa o seu pensamento. Amen. Cosa sta dicendo l'Apostolo? O que está dizendo o apóstolo? Davanti alla brevità della vita, Diante da brevitude da vida, occupa il tuo pensiero di cose buone. ocupa os teus pensamentos de coisas boas. Lascia le cose buone di Dio riempire il tuo pensiero. Deixa as coisas boas de Deus encher o teu pensamento. Tutto quello che tu sai che è buono, che fa bene. Tudo aquilo que tu sabe que é bom e que faz bem. Qua non sta dicendo se è evangelico, Aqui não está dizendo se é evangélico, se è un principio biblico, se é um princípio bíblico. ma lui sta dicendo guarda la vita, Mas ele está dizendo, olha para a vida, osserva le persone, observe as pessoas. quello che è buono, Aquilo que é bom, quello che tu guardi e dici questo è bello, aquilo que tu olha e diz, isto é bonito. sia quello lì che occupi il tuo pensiero. Seja aquilo ali que ocupa os teus pensamentos. E tu vedrai che la vita passa veloce, E tu vai ver que a vida passa veloz. ma quando arriverai alla tua anzianità, Mas quando chegar a tua velhice, vedrai você vai ver che hai preso il meglio della vita. que pegou o melhor da vida. Amen, fratelli. Che i grandi principi tu hai preso della Que vita. grandes princípios tu pegou da vida. Noi dobbiamo guardare i giovani, Nós temos que olhar para os e jovens. qua io parlo con una persona di mezza età, non so come si dice. Aqui eu falo como uma pessoa de meia idade, não sei como se diz. Dobbiamo guardare i giovani Temos que olhar para os jovens e imparare la loro forza, e aprender as suas forças, il loro coraggio, as suas coragens. perché giovani è sempre coraggioso, Porque o jovem é sempre corajoso, sempre disponibile, sempre disponível. e quello lì dobbiamo imparare da loro. E aquilo ali que temos que aprender deles. Ma a volte dobbiamo guardare gli anziani Mas às vezes temos que olhar os anciões con i capelli bianchi, com os cabelos brancos, con l'esperienza della vita, com a experiência da vida, e sederci accanto a loro sentar do lado deles e imparare i loro consigli. e aprender os seus conselhos. Amen. Perché loro, gli anziani, ad esempio, Porque eles, os anciões, por exemplo, loro non hanno la forza dei giovani, eles não têm a força do jovem, non hanno la stessa disponibilità fisica, não têm a mesma disponibilidade física, ma ha la velocità dell'esperienza. mas têm a velocidade da experiência. Amen. E chi è intelligente E quem é inteligente cerca di assorbire il meglio della vita. procura absorver o melhor da vida. Potete Obrigado. capire, fratelli? Davanti alla brevità della tua vita, Diante da brevitude da vida, prenda il meglio della vita. pegue o melhor da vida. Guarda i giovani, Olha os jovens, impara con loro. aprende com eles. Guarda i bambini, Olha as crianças, impara con loro. aprende com eles. Guarda gli empi,
Guarda os ímpios e impara anche con loro. e aprende também com eles. Guarda gli anziani Olha os anciões e impara con loro. e aprende com È eles. quello che sta dicendo Paolo. É isso que está dizendo Paulo. Tutto quello che è buono, Tudo aquilo que é bom, tutto quello che è giusto nella vita, tudo aquilo que é justo na vida, sia questo che occupi il tuo pensiero. seja isso que ocupa o teu pensamento. E tu crescerai nella tua esistenza. E tu vai crescer na tua existência. Quanto tempo tu hai di vita ancora? Quanto tempo tu tens de vida ainda? E cosa pensi in fare? O que pensa em fazer? Come pensa in vivere questi giorni che hai sulla terra? Como pensa em viver esses dias que tem sobre a terra? Mosè ha pregato nel Salmo 90. Moisés pregou no Salmo 90. Signore, Senhor, insegnami a contare i miei giorni. ensina-me a contar os meus dias. Amen. Stai contando i tuoi giorni? Estás contando os teus dias? Quanto tempo hai ancora? Quanto tempo tens ainda? E è quello che Dio sta dicendo. Come pensa in vivere questi giorni? E é isso que Deus está dizendo. Como pensa em viver esses dias? Magari qualcuno di noi Talvez alguns de nós siamo come Evodia e Sintiche. semos como Evódia e Sintique. Siamo lì presi alle cose piccole. Estamos ali presos nas pequenas coisas. E a volte io osservo i funerali. Às vezes eu observo os funerais. Interessanti i funerali. Interessante os funerais. Ho già presenziato come pastore Eu já presenciei como pastor qualche funerale. alguns funerais. Gli ho fatto anche io il culto di funerali. Eu fiz eu mesmo o culto fúnebre. E ho osservato che a volte succede così. E eu observei que às vezes acontece assim. Arriva il figlio Chega o filho, che dopo 10 anni, que depois de 10 anos, senza parlare con la mamma, sem falar com a mãe, viene davanti alla bara vem diante do caixão e dice così: e diz assim: perché che tu ti sei andata, mamma? por que que tu foi embora, mãe? Volevo darti un abbraccio. Queria te dar um abraço. Adesso Agora, la vita passa, caro. a vida passa. La vita è breve. A vida é breve. Quindi se tu oggi Então, se tu hoje puoi dare un abbraccio a una persona, pode dar um abraço numa pessoa, fatelo oggi. faz hoje. Amen. Amen. Amém. Se hai dimenticato di fare una cosa importante, Se esqueceu de fazer algo importante, devi fare oggi. tem que fazer hoje. Amen. Amém. Il domani non aspetta nessuno, O amanhã não espera ninguém, perché dopo facciamo come questi del funerale. porque depois fizemos como esses dos funerais. Ah, papà, come volevo darci un bacio. Ah, papai, como eu queria te dar um beijo. Ma ha passato tutta la vita al fianco del papà e non ha dato mai un bacio al papà. Mas passou toda a vida ao lado do pai e nunca deu um beijo no pai. Potete capire, fratelli? Pode entender, irmão? Insegnaci a contare i nostri giorni. Ensina a contar os nossos dias. La vita è breve. A vida é breve. Prendi il meglio della vita. Pega o melhor da vida. Viva intensamente i tuoi giorni. Vive intensamente os teus dias. E quando tu saluterai questa vita E quando tu deixarás esta vida e per entrare alla vera vita eterna, e para entrar na verdadeira vida eterna, tu andrai via da questo mondo, tu vai embora desse mundo, ma i tuoi segni rimarranno in questo mondo. mas a tua marca ficará nesse mundo. Amen. La vita è breve. A vida é breve. La vita passa. A vida passa. Pensa nella tua vita. Pensa na tua vida. Perciò che la Bibbia dice così. Por isso que A Bibbia dice così. a Bíblia diz assim: È meglio andare é melhor andar a un funerale a um funeral che andare a una festa. do que ir a uma festa. Perché coloro che vanno a una festa Porque aqueles que vão em uma festa non stanno mica pensando nella vita, não estão pensando na vida, ma quelli che vanno al funerale mas aqueles que vão no funeral pensano sulla finitù della vita. pensa no fim da vida. Amen.